Karong adlaw mga ma'am og sir, atong balikan si kuya nga katong namunot og lubi nga daladala niya ang iyahang anak. Mao ni karon nga akong ihatag kay kuya duha ka sakong bugas og grocery. Ako na lang pod giapilan og diaper sa bata og mga sabon mga ma'am og sir para naapod siya magamit no. Bali wala na lang po ko nagpalit og gatas sa bata karon mga ma'am og sir kay wala ko kahibalo og unsa nga gatas nga akong paliton. So ako ara siya hatagan karon og panggatas. Bali siya na lang ang palit karon mga ma'am og sir no. Para mapacheck up na lang po niya ang ihang baby, hatagan na lang nato siya kwarta. Pero dili ra kay ako rin mo adto dito nakoy kauban karon para mutabang sa kuha nga ihatod ni dito ang bugas kay maglisod man pud ko ako rin sa mo hatod ani karon. Maong tara, ato na ning ihatod ni mga ma'am og sir para dili na ta mahaponan karon. Liog ko sa bugas. Mao day ni andalan diri padulong dito kay kuya mga ma'am og sir. Medyo apike jud kay diri bakilid kay diri lapok pud andalan diri kay nagulan manggod kagabi pero sige lang, ang importante nga mahatod nato ni ang bugas dito kay kuya. Hinay-hinay lang ta karon kay lapok man kaayo dangog andalan. Medyo bat silang andalan diri pero kayahon gihapon nato ni para makaabot lang ta dito sa balay ni kuya. Diri sa bukid og wala kay motor, sagaran ginakargahan nila diri kabaw sama ani o kabaw ang gikargahan silang bugas. Naabot na kita diri sa area sa ato ang gitabangan mga ma'am og sir, pero diri ratataman kay dili man nato masulod ang motor dito sa baba. Ato na lang ipasano ning bugas padulong dito So ikaw G, ikaw na lang dala sa grocery. Sige. Kay kami dala ning bugas. Sige. Hinay na ta. Kay layo-layo pa ba ito atong baktason. Tara. Mapiki jud kay diri mga ma'am og sir, pero sige lang, ang importante nga mahatod namo ning bugas karon dito sa bata. Pababa na ta karon mga ma'am og sir kay naman sa baba ang payag ni kuya no. So hinahinay lang ta kay dangog kaayo ang dalan diri lapok jud kay diri kay nagulan-ulan man gud kaganina god. Pero sige lang, hinahinay lang ta kay dangog jud kani diri mga ma'am og sir. Bisag unsa kalisod sa dalan mga ma'am og sir, ako nang ginaadto. Ang akong intention lang mutabang ra ko, ginagmay ra ni ako ang tabang mga ma'am og sir kay dili man ta kwartahan, dili pud ko dato. Malipay na ko mga ma'am og sir nga makatabang ko sa mga pobre. Bahala ginagmay, ang importante ni tabang ka. Uy, paghinay. Paghinay taon. Kaya ra. Sige padayon. Nakita ninyo mga ma'am og sir unsa kalisod sa dalan diri pero importante nga mahatod dato ning bugas karon. Ay kuya, mayang hapon. Sir, katod lagi mo dire. Ay nangutana ko kuya ba og asa ka nagpuyo, mao ni nga nakatultol ko kay nangutana man ko dito daplin sa kalsada ba nga naa day ka diri nagpuyo. Nya kumusta naman ang bata kuya? Okay lang sir, akong gipatulog. Natulog ang bata nimo. Oo sir. Nya, gipainom na nimo naggatas. Wala pa. Wala pa nimo nagipainom. Oo. Wala di kay trabaho karon. Wala. Ayon sa man mo giluto diri kuya. Init na sir kay mga tikon niya. Ininit na siya. Kaning imuhang gipuy-an diri kuya, unsa man ni imuha ning payag diri? Dili, kipuyo ra ko dire. Nakipuyo ra ka diri. Kay nagtrabaho ko. Nya ug wala na kay trabaho on diri apod, asa nang pugkana? Mabali na pud ko. Mangita na pud kog trabaho lain. So dala-dala nimo yung mga anak nimo. Oo. Luoy sa bata no. Kuya kanang yana ko karon diri kuya. Nakoy nindot nga ipaabot sa imuha nga nindot nga balita. Nim viral man tong video nga katong gitabangan ti katong una, katong namunot kag lubi. Yan na ako diri kay gibalikan ti ka karon kay hatagan ti ka og gamay nga tabang. So nagdala ko karon og bugas para ihatag sa imuha og mga grocery. Kadali lang kuya ha. Palihog ko sa bugas diha. Dara kuya. Mo ni kuya no, bugas. Duha ka sako ni. Kaning bugas hatag nako ni para sa imuha. Nya nakoy mga grocery diri kuya. Gipalitan na lang pud nako ang imuhang bata og diaper. Makita man diri kuya anani mga grocery diri ay pakita na ko sa imuha. Atong abrihan kuya ha. So mo ni ang sulod kuya na ay mga noodles,
cotton buds. Napod ko gipalit nga mga sanina kuya para sa imong anak nimo. So mo ni kuya mga sanina para sa imong bata. Then napod ko gipalit diri ang biberon kay para na ako kay kapuli-puli sa imong biberon nimo ba para sa imong anak nimo. So mo ni kuya no. Then morning diaper kuya ha. Dara bali duha ka bundle ni. Dara. So wala na lang pug ko nagpalit og gatas kuya kay wa mo ko kabalo og unsa nga gatas nga imong ipainom sa imong bibi nimo. So muhatag ra ko nimo karon og panggatas. Ikaw na bala mo palit kuya ha. Dagana sa aning kipangatag nimo sir. Wala na problema kuya kay ang ako ara gusto lang kumutabang para sa imong bibi nimo. Kay naluoy ba ako sa bibi no. So mo ni karon kuya akong dala no. So muhatag ko nimo karon og panggatas. Ikaw na bahala palit kuya ha. So morning kwarta nga akong ihatag sa imong karon kuya. So dahil lang kuya ha. So morning kwarta karon nga ihatag na ko sa imo ha. Pang dagdag pang palit og mga gamit sa imong bibi nimo. Nya imong ipa-check up imong bibi ha. Pa-check up nimo kuya kay giubo og sipon ba yan imong bibi nimo karon. Bali mo hatag na lang ko karon og kwarta sa imo ha. So ikaw ni bahala palit gatas ha kay ikaw may nakabalo og unsa nga gatas imong ginapainom sa imong bibi. So muhatag og kwarta sa imo karon kuya. 3, 4, 5 6, 7. Atong dugangan ni kuya ha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15,000 kuya mo ni akong ihatag sa imong karon na akong itabang para sa imong bibi. Salamat ani kuya. Sige wala na problema kuya. Akong bata ug sa kuwapot. Dili kay sa kuwara ka magpasalamat kuya, balikon nako kuya. Una gyud ka magpasalamat sa Ginoo gyud mismo ha. Salamat sa Ginoo nga imo kong gibalikan tabang sir. Sige wala na sa payan kuya. Mo na pinaka-importante kuya ha kay ikaw na bahala na sa kwarta kuya. Budgeta na lang na kuya. Nga dili ka mahubsan og dali kay siyempre bibi pagbayan nino wata ka balo sa panahon ba. So basta ang ako ang ma-advise kuya, ipa-check up na imong bibi nimo para ma-resetahan siya tambal para sa imong bibi para dili na siya mag-ubo og sipon. So mo na kuya ha, tabang na una sa imo ha. So mo ni karon ang bugas ug grocery. So ikaw na bahala ani ha. Sir, salamat jud kayo sir sa tabang nimo. Sige walay sapayan na kuya. So ato na gid pa-check up ang bibi ni kuya kay ato na manggihatagan og kwarta si kuya no. So ikaw na bahala na kuya ha. Sige. Kaya sir sa tabang nimo. Walay problema. Dili na ako magdugay kuya kay hapon naman. So may nahinay sa ako. Salamat kayo sir. Sige. Dress ako ha.